अक्षयगोपालकवचम्। श्रीनारद उवाच। इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मण्यत् परमाद्भुतम् अक्षयं कवचं नाम कथयस्व मम प्रभो। यद्रुत्वा कर्ण्यवीरस्तु त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच। शृणुपुत्र मुनिश्रेष्ठकवचं परमाद्भुतम् इन्द्रादिदेववृन्दैश्च नारायणामुखाच्छ्रतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः ऋषिश्चन्दो देवता च सदा नारायणप्रभुः। अस्य श्री त्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिः ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीनारायणः परमात्मा देवता। धर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे विनियोगः। पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्गे पातु जगत्प्रभुः। उरुद्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः। वदनं श्रीहरिः पातु नाडीदेशं च मेच्युतः। वामपार्श्वं तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः। बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः। कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलं। कर्णो मे माधवः पातु हृषीकेशश्च नासिके। नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः। कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा। प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः। दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः। पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रोगविग्रहं। तव स्नेहान्मया ख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्। कवचं धारयेद्यस्तु साधको दक्षिणे भुजे। देवा मनुष्या गन्धर्वा दासास्तस्य न संशयः। योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे। निवृत्यात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपिणं। युद्धे जयम् आप्नोति द्यूते वादे च साधकः। सर्वथा जयम् आप्नोति निश्चितं जन्म जन्मनि। अपुत्रो लभते पुत्रं रोगानशस्तथा भवेत्। सर्वताप प्रमुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति।